बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? गर्मी का मौसम है ज़ोरों पर और जी जनाब, गर्मी ने क्या कर रखा है, गर्मी ने सबको परेशान कर रखा है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। और पसीना पसीना और गर्मी लू जो बाहर हजरात जाते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जो ख़वातीन घर में काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, कुकिंग करती हैं सारा दिन बच्चों के साथ, अपने मेहनती खाने बनाती हैं, उनके साथ बच्चों के साथ मेहनत करती हैं, तो ज़ाहिर बात है वो भी बहुत परेशान हो रही होंगी। क्योंकि व्यूअर्स के हर वक्त एसी में नहीं रहा जाता, ठीक है। और माशाल्लाह हमारे मुल्क की जो बिजली है वो भी इतनी अवेलेबल नहीं होती कि एसी ऑन हो हर वक्त। जनाब, बात दरअसल ये है कि अब गर्मी तो आ चुकी है और गर्मी आइंदा मज़ीद 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक मज़ीद बढ़ेगी, ठीक है जी। अब उसके लिए हमें क्या करना है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स आपको बताऊंगी, वो आपने करनी है। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का, आप यकीन करें इस वक्त मुझे ख़ुद अंदाज़ा है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस इस टाइम हुआ है कि हॉस्पिटल्स इस टाइम पे भरे हुए हैं बच्चों से ख़ुसूसन, क्योंकि उनको उल्टी मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। गर्मी लू लग जाती है फिर उल्टी मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। और आपने ये करना है कि कुछ बोटल्स में, ज़ाहिर है आप घर में आप हर बच्चे की एक बोतल अलग से बना लें और उनमें ORS डाल के आप उनको बना के अच्छा सा फ्लेवर दे दें, ताकि बच्चों मज़े मज़े में पीते रहें और उनकी पानी की कमी भी पूरी हो और उनका जो है नमकियात भी उनकी मुकम्मल हो और बच्चे बीमार भी ना हो, ठीक है जी। एक आपने ये काम करना है, ठीक है। दूसरा बात आप ये करना है कि आपने ठंडा गरम से बचना है। कहने का मतलब ये है कि एसी में रह के एकदम से आपने गर्मी में नहीं आना है बच्चों को लेके या ख़ुद, और पसीने में काम कर कर के किचन में काम करते हुए एकदम से आपने एसी में जाके नहीं बैठना। ये सख्त नुकसानदेह है सबके लिए, ठीक है, बच्चे बड़ों के लिए, सबके लिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मौसम है वो बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि जनूबी पंजाब, जनूबी बलूचिस्तान और सिंध में आइंदा हफ्ते तक मज़ीद गर्मी की जो लहर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे जा रही है, जिसमें दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक जा सकता है, ठीक है जी। अब मैं आपको जो बातें बताऊंगी आपने उस पर अमल करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने बच्चों की केयर करनी है, ठीक है। बच्चों की केयर करने के बाद अपने बड़ों की करनी है, अपने आप की करनी है। अगर आपको बाहर नहीं निकलना है, कोई काम नहीं है, तो गैर ज़रूरी तौर पे आप पहले घर से ना निकलें, ठीक है। इन दिनों में जो 1 वीक 2 वीक का ये जो हमारे पास टाइम है इसमें, ठीक है। और अगर बाहर आप जा भी रहे हैं तो सायादार जगह का इंतखाब करें, ठीक है। और इन दिनों में बच्चों को ख़ुद भी हल्के रंग के कपड़े पहनाएं, हल्के फुल्के लिबास पहनाएं, जिससे हवा का गुज़र हो सके, ठीक है जी। बाहर निकलते हुए सर पे टोपी या कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। हमारे जेंट्स हज़रात बाहर काम पे जाते हैं तो बराए मेहरबानी आप जो उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर्स हैं, उनको ख़ुसूसी तौर पे कोई ऐसा टोपी दे दें उनके सर पे, कोई, या उनको टावल छोटे छोटे दे दें, कपड़ा दे दें, जिससे वो आराम से उनका सर ढंपा रहे। उसको कपड़े को गीला करके उसको दे दें, ताकि वो हेलमेट के अंदर उस कपड़े को डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उनका सर ठंडा रहेगा। इसके अलावा अपने आइज़ के ऊपर आप ऐनक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सन ग्लासेस जिसे कहेंगे। फिर आपने दोपहर को बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना, ठीक है, आपने सबसे पहले। और इसके अलावा आपने क्या करना है मैं आपको बताऊं। इसके अलावा आपने क्या करना है जी, आपने अपने घर के, अगर आप UPS इस्तेमाल करते हैं उसको आपने तैयार रखना है, या सोलर सिस्टम का आपने कर रखा है, आपने उसको रेडी रखना है। उसमें कोई ख़राबी, किसी किस्म की कोई कंप्लेन है तो उसको प्लीज़ सही करवा लें, ठीक है, ताकि आने वाली परेशानी से आप बच सकें। और क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और गर्मी की वजह से जो बिजली की सप्लाई है वो भी आपको पता है कि आए दिन फॉल्ट वगैरह तातुल उसमें आ सकता है, ठीक है। इसलिए इसके अलावा जो बाहर से जब आप घर आते हैं, ठीक है, आपने एकदम से बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है, आपने थोड़ा सांस लेना है, आपने पसीना खुश करना है, उसके बाद आपने पानी पीना है। पहले आपने हाथ मुंह धोने हैं उसके बाद, ठीक है जी। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि आपने मशरूबात का इस्तेमाल करना है, शिकंजबीन का इस्तेमाल करना है, बोतल वगैरह का इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना है, ठीक है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं ये आपके लिए सही नहीं है, आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और ना ही बच्चों को देना है।
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیونکہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ میں نا کافی کیلوریز ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت آپ نے ایک دم سے پسینے میں سے آ کے آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا، جو جسم کا ٹمپریچر بڑھاتی ہیں یہ. ٹھیک ہے. دن میں آپ نے 2 سے 3 دفعہ نہانا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے، بچوں کو بھی نہلانا ہے. ٹھیک ہے. اور اسکولوں میں بچوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، اسکولوں میں بچوں کو پھیلا کر ان کو کہیں کہ پھیلا کر بٹھائیں، یعنی کنجسٹڈ کر کے نہ بٹھائیں. ٹھیک ہے. ایک ڈیسک پہ 3 4 بچے بٹھائے ہوئے، ایسا بالکل نہ کریں. ان بچوں سے بچے گھر آئیں تو بچوں سے پوچھیں کہ ٹیچرز نے کیسے بٹھایا ہوا تھا. یہ آپ انویسٹیگیشن ضرور کیا کریں بچوں کی. ٹھیک ہے. کھلا انہیں بٹھائیں تاکہ بچے بھی پریشان نہ ہوں. ہر بچے کو تاکید کریں کہ وہ اپنی بوتل جو ہے، بوتل کا پانی جو ہے وہ فنش کر کے آئیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ممکن ہو تو سائے کے لیے چھتری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ غیر ضروری جو سفر ہے آپ نے اس سے گریز کرنا ہے، اور اگر بہت ضروری نہ ہو تو پلیز بچوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کے نہ جائیں. ٹھیک ہے. جب تک زمین ٹھنڈی نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا، اس پر چھڑکاؤ نہ کریں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دوپہر کے وقت لوگ اپنے فرش پہ، اپنے جو کچے صحن ہے پنجاب میں، وہ مٹی پہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں. اس سے دوپہر کے ٹائم اور حبس بڑھتا ہے، گرمی بڑھتی ہے، ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں. زمین جب تک ٹھنڈی نہ ہو تو اس پہ چھڑکاؤ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اے سی کا جو استعمال کرنے والے میں نے پہلے بھی بتایا، وہ بار بار باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو، اور ظاہر ہے اتنی گرمی ہو رہی ہے تو ان کو اسکول والوں کو بھی چاہیے کہ اسکول کے ٹائمنگ جو ہے وہ جلدی اسکول سٹارٹ کرنا چاہیے، اور جلدی سٹارٹ کر کے اور جلدی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس طرح اکیڈمی وغیرہ بھی اسی طرح سے سٹارٹ کر لینی چاہیے، دیر سے شروع کیجیے، شام کو دیر سے شروع کر دیں. اس کے علاوہ ٹھنڈے وقت میں، اس کے علاوہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. اس ٹائم موسم جو ہے وہ سخت گرم ہے، خشک ہے، لہٰذا پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. غیر ضروری تقریبات سے بھی آپ نے گریز کرنا ہے، اور گوشت کا استعمال آپ نے کم سے کم کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں گوشت خور ہوتے ہیں، گوشت کا وہ استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کو آئے دن دوسرے تیسرے دن گوشت چاہیے ہوتا ہے. گوشت کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے، کم کرنا ہے، بہت کم. ٹھیک ہے. اور چکر اگر آ جائیں تو اس کے لیے جو ہے آپ نے فوراً آپ نے لیمو پانی بنا کے آپ نے پینا ہے، اور آپ نے نمکیات پوری کرنی ہے. اس کے علاوہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جانور اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جی، ان کے لیے آپ نے پانی کا انتظام ضرور کر کے رکھنا ہے. اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ. اور کیونکہ ظاہر ہے بے زبانوں کا آپ خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی خیال رکھے گا. ٹھیک ہے. ان کو اگنور بالکل نہیں کیجیے، بالکل اگنور نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. میں نے اپنی طرف سے جتنی انفارمیشن آپ کو دینا چاہی آپ کو، وہ آپ پلے گرا باندھ لیں. اور اس کو پلیز میری ویڈیو جو ہے وہ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، اور اچھے سے دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے، اور اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے چرند پرند کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اس خیال میں اب آپ مجھے دیں اجازت. اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.